हेलो हाय मु सुब्रत पुणे नुआ ब्लॉग को आम स्टार्ट करुचु। आज हूँ आमर गाँ पिकनिक आम गाँव रू किसी पिला आसु ट्रेन लाइन पाखक फिस्ट करुचु। चलून देखा यार प्रोसेस केमी कौन हो आमर सब किसी पिला आसछन्ति देखो आम स्टार्ट हो गला आसी पहुँचु। आज हम देसी चिकेन सहित सालाड हो आसु। ये ट्रेन लाइन एपट पाखे यहीपटे है आमर गाँ सेपटे अच्छी सेपट साइड्र आमर गाँ अच्छी देखईदेवी भल रकम देखईदेवी देखो यहाँ आमर गाँ एपटे गाँ ये आम आसचु पाखापाखि 1.5 ରୁ 2 किलोमीटर हम भल जगहटा सेपटर मैं खरा खाई अच्छा से आम पानी आसो। एबे जीवा किसी पिला पचारिबा आ किसी पिला जाइछन्ति गोटे पिला को आनिया पे जाइछन्ति से दादा हिसाब रे हम आमे देखिबा पचारिबा एठी सब कटाकटी चलछि। देखंतु वर्तमान हमर एठी भात बसा ହେଇछि आमर एपट रंजन बेहेरा जी कि से भात बनइबारे साहाय्य करूछन्ति। कहतु रंजन बाबू एटा माने कौ चाउल आसी के समय लगे बिरियानी चाउल के समय लगे भात रेडी हो ना कि ठीक अच्छे जलांतु बागे है एपटर आमर अच्छा किसी पिला पचार दबा। ये हूँ पोलाड़ निक ना पोलाड़ केमी पोलाड़ सब ठीक तो है तो ना कह दे हाय हेलो कह दे तो भाई तो नाई ये गोटे पिलाटा आसी ये नुआ जॉइन होती आम सहित आम एमती आम आसु वर्ष वर्ष थरे लेखा आसु। ये कड़े रही चिकेन ये अच्छी म्यूजिक सिस्टम ये अच्छी यहाँ शुभकांत नायक कुनु कुनु को केमी कौन सब चलजे आमी कौन हम टे कही दिखाँ गोटे मजा आम सब आसु पिकनिक करते आपटे ट्रेन जाऊँगी बुकटा बहुत भल जगह ट्रेन फेन देखे केते बड़ा लोक आयोजन होती आज पिकनिक रे 15 ରୁ 20 जन सांग माने समस्त आसछन्ति प्राय कुकुड़ाटा केमिति कोन कोठु आनिले पूरा बुलाटिया बोधे मजा लागुचे। देसी कुकुड़ा प्राय देसी कुकुड़ा गोटा ओजन हबो 1.5 केजी सब रेडी ना कि पूरा रेडी। हाँ ठीक है आउ किसी पिला जाइछन्ति पानी आनिया पे आसिले आपन देखैबु हमर चलीची रुहतु पियाज फियाज कटाकटी चलची रुहतु आम देखू आपन को परवर्ती प्रोसेस कौन हो देखू रखुचु। आबे बर्तमान आमर चिकेन रंधा स्टार्ट हो जाइए देखो आलू एवं भजा चलती रंजन आलू एवं भाजुंट आलू के समय लगे रंजन रेडी तो ये देखो ये आलू भजा चली पत्र बाहर पत्थर बाहर कर दे पत्थरटा बाहर कर दे हाथ 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 धर ये देखो आम सब बस ये सुदाम आउट रही देखो दीपू दीपू किसी कह दीपू कह दीपू बहुत माने रोग फेरी से देखो भल लगुच तो केमी लगुच कह फास्ट टाइम बाहर को आसु केमी लगुच कह हाय हेलो कह दे टे समस्त कहीदे एपटे बस ये देख ये हूँ ये कौन तो ना तो नुआ नाटा सार्जन ये नितिया ये नालू नालू किसी कहतु बहुत दिन पर आम गाँव गोटे पिलाटा आसी देखु ये आम गाँव गोटे पिला जे कि बहुत दिन पर आसी कि स्पॉन्सर किसी ना देखु ये तो अच्छा चलची पुणी देखा पुणी चिकेन फिकेन पहले पुणी देखा ठीक है केमी लगुच कहतु बहुत भल लगुच छोट छुआ खुशी 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 लगुच ठीक अच्छे तो हाँ ठीक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करो कह केमी लगुच भल लगुच तो भल लगुच तो ठीक अच्छे। ये आम पूरा गणेश क्लब पूरा गोटे चलची कम दिन भर बहिष्कार हबार अच्छे पियाज सन्तुला चलची
ସେପଟରେ ଚିକେନ ବି ଧୁଆ ଚାଲିଛି। 30 ଟଙ୍କା ନେଲା ନେଲା କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାଟିଲା ଏଇଠି ତ ପୁରା ପୁରା ଆଁ କରିଦେବ ଅନେଇଲା। ସେପଟର ଚିକେନ କଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ନାଳୁ ଫାଳୁ ନାଳୁ ଗ୍ରୁପ। ରଞ୍ଜା ଇଏ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? ଭୋକ ଲାଗିନି ତ? ଏ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କର। କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ପକା ଏ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦେ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖା ଖା ବେ ଆଗେ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଚିକେନ। ଏପଟର ପଲାଡ଼ କାଟୁଛି ସାଲାଡ଼, ଏପଟେ ସାଲାଡ଼, ଏପଟେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ମସଲା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଦୀପକୁ ଦିଆହେଇଛି ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ। ଦୀପୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ହେଲା ଚାଲୁ ଛାଡ଼ ଦେ ଛାଡ଼ ଦେ ଛାଡ଼। ନା ନା ତେଲ କମ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିକି, ବେଶୀ ତେଲ ପକାଏନି ମୋ ରୋଷେଇରେ, ମୁଁ ତେଲ ପକାଏନି ବେଶୀ। ସବୁ କାଟି ପକା, ସେ କାଟିକି ନା ଶୁଣୁ ଏଇ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପଡ଼ିକି କଷା ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜିଆ ଏବେ କଷୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜିଆ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ କଷା କଷି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ରେଡି ମିଲ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା କି? ଏପଟର ପୁରା ସାଲାଡ଼ ବଗା ଚାଲିଛି। ଦେଖାଇ ଦେ ଟିକେ, ହାତ ଦେଖାଇ ଦେ। ପଲାଡ଼ ପୁରା ଗୋଟେ ବସିଛି ଇଏ ଘାଣ୍ଟ ରଖ ବାକି ଘାଣ୍ଟ। ଦୀପ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଖଡ଼ିବା ବୁଲଉଛି ଏଠି କ'ଣ ବୁଲେ ତ ବଳ ପାଉନି। ନାଳୁ ବାବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ? କୋଉଠିକି ଯିବା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଖରା ଖାଇବ ମା ଖରା କାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନା କି? ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଣି ପାଣି ନା ନିତ୍ୟା ବବିଲ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ସରିଯାଇଛି। ସେଠି ଚିକେନ, ସେଠି ଚିକେନ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ବଞ୍ଚିଲା ତ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଟମାଟୋ ତ ପୋଡ଼ୁଛୁ। ଏପଟ ଚାଲିଛି ସାଲାଡ଼ ଗଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଭରାଭରି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ସାଲାଡ଼ ମିକ୍ସିଂ ହେବ, ଦହି ଫହି ସହ ସେଟା ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସାଲାଡ଼ ବାଗା ବି ସରିଯାଇଛି। ଏପଟେ ପକାଉଛନ୍ତି, କୁନୁ ପକାଉଛି ହେଲା ଦହି, ଏପଟେ ରହିଛି। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ବି ଆମର ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ଚଟଣି ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ତପୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ କହିବି କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ତ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିନୁ ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ହଉଛି କି ଏପଟରେ ଚାଲିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଆ ଚାଲିଛି। ତପୁ ପିଉଛି ନା ଦୀପୁ? ଏପଟର ଦାଦା କେମିତି ସବୁ ଭଲ? ଜଙ୍ଗଲ ଫିଷ୍ଟ ଆମର ଆଜି ଚିକେନ ହଉଛି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ମତୁରୁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ। ଆଜି ଫୁଲ୍ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଧନ ନେଇଛୁ ଏ ଗ୍ଲାସରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଚେସ୍ କରିଦେଲୁ ପଲାଡ଼ ସହିତ। ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଥାଅ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଚାଲିଛି ଖିଆ ପିଆ ଏବେ। ନାଳୁ
तो ଆଗରୁ ବାପି ସାଇଲାଣି ए ओना छाड़ू हां हां ଦାଦା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ बढिया ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। हां भाउज रुसई गला बळिया रागुछ आंगुळ चिटिम खाइगला ଟପୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବଣଭୋଜି କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର ବି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବଣଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମତେ କଣ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଇତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ପିକନିକ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ମଜାମଜି କରିକି ସବୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଦାଦାର ମୋର ଯାଉଛୁ। ଦାଦାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଦାଦା? ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ଟିକେ? ପାର୍ଟିଟା ମସ୍ତ ହେଲା। ଟିକେ ଖରା ଗରମ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଇଏ ସାଜନ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଭଲ ପାର୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଗୋଟେ କରିବା? ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନା କି? କେମିତି ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ସବୁ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବେ ଟିକେ। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।